Kalye Sorby, Sara Duterte or Leni Robredo? Sara. Kay Sara kayo? Kayo sir, Sara Duterte or Leni Robredo? Sara po. Kay Sara. Kayo sir? Undecided? Kayo ma'am? Undecided, sir. Undecided din? Disappointed kasi. Okay, salamat. Sir, ito sila. Sara. Sara Duterte? How about you, sir? Lenin. Leni Robredo, Sara Duterte? Wala dyan eh. Undecided ka? Tapos dalawang Duterte? Thank you, sir, ha? Ma'am, good morning! Sir, kalisor ka lang. Leni Robredo, Sara Duterte? No comment mo na po. Undecided? Okay, thank you, sir. How about you, sir? Leni Robredo, Sara Duterte? Undecided? Okay, thank you. How about you, sir? Leni Robredo, Sara Duterte? No comment. Undecided, thank you. Good morning. Leni Robredo, Sara Duterte? Sara po, Sara. Sarah, how about you, sir? Lini? Okay, isang Lini, isang Duterte. Thank you, sir, ha? Thank you, ma'am. Matakan mo lang ng one-side application, diinan mo lang ng tinsikan. Sir, good morning. Sir, kalisugi, okay lang? Lini Robredo? Okay. How about you, ma'am? Okay lang? Ano ka din? Lini Robredo, Sara Duterte? Okay, thank you. Isang Lini, mga kaibigan. Ginagamit na rin ito ng mga gumagamit sa sapatos. Sapat na gumagamit ng panikit na ito Sir, ay kalisugi, okay lang? bumabalik at tinatanggiling dahil sa Lini Robredo, Sara bukod Duterte? sa Rabi Rice. Hindi po Sara, naniniwala pa rin malaman, sir, bakit Sara hindi po Duterte? siya nagmamantsa. Ha? Sinong barakot, sir? Ay hindi po. Di gaya ng ibang Lini Robredo sa Sara Duterte ng photo, sir, eh. kapit. Lahat ng bumibili ay Pero pipiliin mo si pwede rin sa mga Sara Duterte. Thank you, sir, ha? Kanino pinili mo? Duterte tayo. Duterte? Ma'am, good morning. Ayun. Duterte ka rin? Kayo sir, Duterte? Davao kayo dalawa? Saan sa Davao? Taga Davao yan, taga Davao. Davao din ako, eh. Ba't naagal ng ano natin? Si Sorby yan, pipiliin yung kung sino yung... Ay, wala na. Wala na panalo. Kayo ma'am, Sorby. 100 times. Duterte. Kayo din ma'am. Bisaya, Duterte. Duterte. Kayo sir, Duterte. Duterte. Ayun, isang grupo. Mga kaibigan, pito. Thank you, thank you. Ayan. Dito, wala na. Kayo sir, Duterte din. Sir, kaya po, sino po? Duterte. Sir, bakit Duterte? Sara Duterte. Bakit po Duterte na pili niyo? Ayan ang magandang palakad dito sa Pilipinas. Duterte. Duterte lang ang pag-asa natin. Thank you, sir. Sige. Sir, about this one. Sir, kayo sir. Sir. Good morning. Ma'am, good morning. Ma'am, kalisabi lang, okay lang, sir? Leni Robredo, Sara Duterte sa pagka-presidente sa 2028? Undecided? Okay. Undecided. Salamat, sir. Thank you. Ma'am, good morning. Sir, good morning. Kalisabi lang. Leni Robredo, Sara Duterte. Pagka-presidente sa 2028? Ang talaga ko eh, baka Kanino kayo ma'am? Duterte? Ikaw, sir. Okay. Sign language lang sila. Okay. Sign language din. Sir, good morning. Kalisabi lang, sir. Okay lang. Leni Robredo, Sara Duterte. Ang ibubuto sa pagka-presidente sa 2028. Ano sa dalawa? Sara Duterte? Oo. How about you, sir? Pili na! Bakit Sara Duterte, sir? Para medyo bumalik ulit ang lugar natin na ano, puro na puro na bumalik na naman sa dating sakit sa ulo na naman. Ano sa ulo? Malupunin na. Oo sir, ramdam na ramdam ko na. Para mas maganda wag bumalik si Sara Duterte para balik, malinis na ulit. Yan, tuloy na mga Thank you, sir. Ha? Okay, thank you. Anong lagi ba sir? Sa YouTube. YouTube. Ano ba? Maraming sir.
sa Jim's Kid Channel. Leo Makamasa. Dali mo ba? Biyahe ni Binjay. Then, kami 25 TV. Paano ko kaya? Paano? Oh, Jim's Kid Channel. Paano ah? Dito. Ma'am, good morning. Survey lang pagka presidente. Mayroong dalawang pagpipilian kay Sara Duterte at saka kay Leni Robredo. Kanino po kayo, ma'am? Survey lang naman to. Hindi ko pa sure po yan. Undecided? Undecided. Okay, sige. Salamat. Sir, good morning. Sir, kayo survey lang. Pagka-presidente sa 2020. Excited ko. Parehas mo gusto ang dalawa. Leni Robredo sa Wala nang Duterte. pagpipilian, dalawa na. Thank you. Ma'am, good morning. Okay ba kayo po? Okay, thank you. Ito, oh. Good morning. Sara Duterte. How about you, sir? Pwede mo naman, sir, bakit Leni Robredo? About you, sir, bakit Duterte, sir? Wala. Nang si Lenny, dating bumabatid ko si BBM. Yun ang dahilan. How about you, sir? Siyempre, Lenny Robredo. Bakit po Leni, sir? Walang bahid na korupsyon. Thank you, sir. Patay na sila. Sir, good morning. Good morning, sir. Oh, yung survey, sinipili natin sa 2028, sir. Sara Duterte. Sara Duterte. Bakit, sir? Yung traffic niya, mas maganda nun eh. Maraming natatakot. Sino yung mga natatakot, sir? Yung okay, thank you, sir, ha? Sir, good Dito. morning. Kayo survey lang, sir. Leni Robredo, Sara Duterte. Sara Duterte. Pwede malaman, sir, bakit? Marami na. Puro bata yun, araw-araw. Thank you, sir, ha? Ito sa kanila, sir. Sino pipiliin natin sa 2028 sa kapasibilidad sa Leni Robredo, Sara Duterte? Siyempre, kilala ako dahil Bicolano ako. Bicolano ka. Thank you, sir, ha? Siyempre, ang pilili namin yan. Okay, thank you. Thank you, sir. Kayo, ma'am. Dito. Okay lang? Natanong lang, sir. Sino ipuputo natin, sir, sa 2028, sir? Dito para Hindi ba? Sino makabuto sa body, sir? Nanonood. Hey, sir. Dawa-dawa. Nanonood. Tiningin kanina pa, oh. Sino po ipuputo natin sa 2028? Leni Robredo, Sara Duterte. Pwede malaman, sir, bakit Sara Duterte? Talagang sabi lang sa para lang po tayo. Thank you, sir, ha? Thank you. Kila... Oo. Nakaupo. Ito sa nagumpukan. Sir, good morning, sir. Kalisot niyo, sir. Sino ipuputo natin sa 2028? Leni Robredo, Sara Duterte. Sara, siyempre. Sige yan. Sara, lima? Sara, lima. Bakit Sara kayo, sir? Lahat na. Ano si Bato? Iwas droga. Dami ng droga sa Pilipinas eh. Ano tayo magagawa?
Bukod nga kami, oh, puro talagtado, no? Talagtado. Sir, sino ba yung mga trampado sa ano? Marami. Alam mo na yun kung sino yun. Hindi na dapat tanungin yun. Thank you, sir, ha? Salamat, salamat. Okay, salamat. Bali, 5 sila, Sara. Ulit. Oo. Pakala ka mo. Hinahanap-hanap nyo yung bakal na kamao, no? Yan ang gusto namin. Ma'am, good morning. Ma'am, kayo po lang. Hindi na Rubino Sara Duterte. How about you, ma'am? Sara, dalawang Sara. Pwede malaman bakit Sara Duterte? Basta Sara. Okay, how about you, ma'am? Sara po, the Sara. Okay, thank you, ma'am, ha? Sir, good morning. Sir, kayo sa bila o class? Sino yung bubuko natin sa 20 Sara? Sara Duterte? How about you, sir? Duterte tayo ngayon. Duterte tayo ngayon. Ito, ang dalawa. Thank you, sir, ha? Tay, good morning, Tay. Okay, good morning. Welcome lang. Lino Robino Sara Duterte. Sino pa pinalig sa dalawa? Pagka-presidente sa 2028. Siyempre siya to. Bala. Ha? Sara. Si Sara Duterte. Pwede malaman ang rason, sir? Pwede ito malaman? Yan ang gusto ko yung puti. Okay. Thank you, sir, ha? Okay. Salamat. Double blade. Dito kayo, Good sir. morning. Okay, makapistol ba, sir? Kalisod lang, sir. Pili natin sa 2028. Lini Robino Sara. Pwede malaman, sir. Bakit? Para maubos yung mga adik. Marami bang adik na ngayon, sir? Marami. Kailangan ubusin ni Sara adik. Thank you, sir, ha? Ayan, dito. Oh. Good morning. Good morning. Ma'am, okay lang ba magkayo survey? Sino ang ibuboto natin sa 2028? Sara ako, Sara Duterte ako. How about you, sir? Sara din. Sara din. How about you, ma'am? Ma'am kayo, ma'am. Undecided si ma'am. Pwede malaman, sir, bakit? Ma'am, pwede malaman bakit Sara din. Si ma'am, oh, ayaw mag... Yun, no? Kanina po kayo, ma'am. Kay Sara. Sara. Pero ba magpaupo mo? Thank you, ha? Bakit, ma'am? Ilang taon ka na ba? Oo, pwede. Ayaw. Sara din daw siya, eh. Tatanungin niyo, kuya. Sir, kayo, sir. Ako tayo. Oy, excuse me. Magka. Ma'am, kayo sabi ko lang. Sino iboto natin sa 2028? Si Lenny. Bakit Lini, ma'am? Napakabait. Napakabait. Doon, oh. Ano, ma'am? Matalino. Matalino. Okay, thank you, ma'am. Doon sa kabila, oh. James. Lini Robino Sara Duterte. Kanina, ma'am. Undecided, ma'am. Undecided. Dito sa kaila, sir. Sir, good morning. Pwede makapistol ko, sir. Sino pa pili natin, sir? Lini Robino Sara Duterte. Undecided pa, sir? Sara na lang. Sir, good morning, sir. Sara. Sara Duterte, number 1. Number 1. Okay, thank you, ha. Dito, oh. Ito, diretso po. Ang dami pa yan. Ako tayo sa mga nag-laminate. Ito. Dito. Dito sa kon. Ayun, may Indian. Oh. Kanina pa yan. Thank you. Kanina pa yan ni Lini. Dito. Sir, good morning. Sir, good morning. Okay lang makipistol po? Kalim-survey lang po. Lini Robino Sara Duterte, pagka-presidente. May Sara tayo. Sara, bakit Sara, sir? Ay, maganda patakbo ni Duterte. Mga Duterte. Kayo, sir. Undecided? Undecided? Okay, thank you. Okay, salamat.
Duterte pagka-presidente sa 2028? Undecided ba? Ito pa po alam. Okay, sige, thank you. How about you, ma'am? Sino ang pwede iboto sa 2028? Leni Robredo, Sara Duterte? Undecided din. Okay, thank you, ah. Sir, good morning. Sir, nag-serve na kami, sir. Leni Robredo, Sara Duterte, pagka-presidente sa 2028? Sino, sir? Alam. Sino pipili natin, sir? Akala siguro. Ha? Pero maganda yung tandem na yan. Di, sino nga, sir? Si Leni or si Sara Duterte? Ang pipili natin, isa lang. Mahirap. Pareho magaling. Pero ang magaling. Sino mas malapit sa puso mo, sir? Hindi malayo pa naman. Kahit siguro. Undecided. Undecided ka pa? Okay, thank you. Ayun, ayun ang nagtitinginan, no? Marami. Dito. Sir, kalisun lang ako lang. Leni Robredo, Sara Duterte pagka-presidente. Sara tayo, sir. Sara. Huli malaman bakit Sara, sir? Bakit, sir? Walang masabi. Basta. Pag-2028. How about you, sir? Busing. Duterte din. Kayo, sir. Wala na ako, di. Leni. Leni. How about you, ma'am? Leni Robredo, Sara Duterte. Ha? Ayaw. Decided. Dito. Sir, good morning, sir. Leni Robredo, Sara Duterte. Sara tayo. Sara Duterte, okay. Bakit pwede malaman sir, bakit? Para maubos mga tarantado. Thank you, sir. Ayun, no? Good morning. Leni Robredo, Sara Duterte. Sino? Tanong yan doon yan. Siyempre. Duterte si nanay. Ikaw po, sing. Duterte. Tatlong Duterte. Ako yung malaman, sir. Bakit Duterte? Siyempre, maganda magpapalakad. Para mabot yun. Alayo ng Para maubos ang mga adik. Alayo ng pamalakas ng Duterte dati talaga. Sa totoo lang. Kung pamunod ako pero ngayon subukan ko maglakad sa pamunod ng anong oras. Delikado na. Dati kahit anong oras ka umuwi. Siyempre. Duterte. Ganun lang yung Duterte. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Salamat. Sir, good morning, sir. Sara Duterte pagka-presidente. Sino sasama na sir? Bakit Leni, sir? Sabi naman. Thank you, sir. Sir, good morning. Sir. Yes sir. Sino pipili natin, sir? Leni Robredo, Sara Duterte pagka-presidente sa 2028. Ay, dito ako kay Sara para matapos na yung yung mga krimen na pati-pati. Sara tayo pare. Thank you, sir. Ito. Interesado sila lumingon. Sir, good morning. Kalisubi lang, okay lang. Leni Robredo, Sara Duterte. Duterte sir. Duterte. Kayo, sir. Duterte. How about you, sir? Duterte din. Tatlong Duterte. Pwede malaman, sir. Bakit Duterte? sir, Duterte. Bakit sa Duterte, sir? Ayaw lang nila. Para matigil na yung ano, talaga. Illegal. Thank you, sir. Illegal naman. Si sir, yung guard. Ano lumingon kanina eh. Okay. Kauban ka na ito na. Nakakauban ka na ito na. Oo. Kanino, sir? Kanino kayo, sir? Duterte. Kayo, sir, Sara Duterte or Leni Robredo? Survey kay Leni Robredo o kay Sara Duterte? Sara Duterte. Sara Duterte kayo, sir? Oo. Bakit Sara Duterte, sir? Sulit tayo dyan, sulit tayo dyan. Sulit tayo. Sulit dito. Oo, sige. Duterte. Sige, sir, salamat. Kayo, sir? Sara Duterte. Sara Duterte. Maganda si Sara kasi meron ng mga karanasan. Kay Sara din kayo, sir? Opo. Salamat, ha. Karanasan na si Sara Duterte. Ayan.